Good morning to friends of YouTube channels. गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, नै आहा फुंबिलियाव साहा लोंनानै लोगोफोरखौ रायज्लायहरलायबाय, इउटुबारफोरखौ रायज्लायहरलायबाय बा पाब्लिकफोरजों रायज्लायहरलायबाय जे आं सानो बयबो मोजाङैनो दं। गोजांनाया एसे खमायगासिनो दं, सानाबो एसे जौखोफिनगासिनो दं। अख्राङा गेजेर गेजेर खायलें खायलें खारनायनिफ्राय एसे दावखोगासिनो दं। अराय सम नायबाय थायो आं सान अखाफोरनि दावबायनाय, बेखौनो बुंनानै लोगोफोरजों रायज्लायहरसाबबाय। लोगोफ्रा आंनि चेनेलखौ नुबा बा आंनि भिडिअखौ नुबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आं बेखौनो गुरै खावलायो। বন্ধুসকল, আজিৰ পুৱাতে একাপ চাহ লৈ আপোনালোকক এষাৰ মাত দিলোঁ। মই ভাবোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ। আজিকালি জাৰৰ দিনটো অলপ সলনি হৈছে, অলপ ৰ'দৰ পোহৰটো অলপ বাঢ়িছে। হেলেনীয়াকৈ যোৱা পোহৰ, আজিকালি সূৰ্য অলপ আকাশৰ ওপৰফালে উঠি গমন কৰি আছে। আজি এই পুৱাৰ সময়ত চাহ একাপ লৈ সূৰ্যৰ কথা কৈ আপোনালোকক এষাৰ মাত দিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো দেখা পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, মই এইটোকে কৈ সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ। साहा लोंबाथाय आंहा लोगोफोरखौ रायज्लायहरनो मोजां मोनो। लोगोफ्रा गोरोन्थि मोनोबा निमाहा हो। ভাই ভণ্টিসকল, কিবা যদি বেয়া দেখা পায় ক্ষমা কৰিব, বা ভুল দেখা পায় ক্ষমা কৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।